तापरे सेई गुमुटरे उभय पटे चित्रित होइछथि अंकित होइछथि हनुमान विग्रह एपटे फते हनुमान एपटे सुग्रीव हनुमान बेस मुंडिया मारो किछि पचार स्वामी मुंडिया तो मारिबा तमे व्यस्त हन ये के फते हनुमान ए पाखे सुग्रीव हनुमान यारे सुनिले कोन कहबो ये परा जगन्नाथଙ୍କ मंदिर जी कोन हनुमान अछंती तोर कोन गला ना हनुमान तू बस आमे जदि सब कथा गया टिकनिक बुझी बुझी जीवा मंदिर रे पहुंचेला बेले 8 घंटा पड़े र आज्ञा मान ये तो जगन्नाथ मंदिर एटी हनुमान काई रहिले कोन केवल एठी एठी फते हनुमान सेठी सुग्रीव हनुमान रोषशाला रे रोष महावीर नीलाचल उपवन गला बेले सेठी पंचमुखी हनुमान नीलाद्रि बिहारी म्यूजियम पट गला सेठी चारि चक्री हनुमान बाहर बेड़ा रे 12 भाई हनुमान गौरस्तंभ ऊपर उड़मता हनुमान जगन्नाथ मंदिर जुआर जीवे सियाड़े हनुमान अच्छा ये तो जगन्नाथ मंदिर एटी हनुमान काई रहिले हनुमान कोठी रहिबा कथा कोन पछरे हनुमान कोठी रहिबा कथा आपण हनुमान 40 पढ़ंती गोस्वामी तुलसी कौन कहिले राम दुआरे तुम रखवाले श्री राम जय राम जय जय राम 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 दुआरे तुम रखवाले श्री राम जय राम जय जय राम राम हो दोनों आज्ञा बिनु परिसारे राम दुआरे तुम रखवारे राम जोठी हनुमान सेठी अच्छा ये तो जगन्नाथ मंदिर एटी हनुमान काई रहिले ताले जगन्नाथ राम की हां जगन्नाथ आपण जो रूप देखु से जदि एठी जगन्नाथ राम ही न थांते हनुमान न थांते जदि जगन्नाथ राम ही न थांते निकटर थिबा बड़ छता मठर संप्रदाय रामानंदी ही न थांते जदि जगन्नाथ राम ही न थांते नवदिनात्म घोष यात्रा को जनकपुर यात्रा कह जाउ न थांता जदि जगन्नाथ राम ही न थांते शास्त्र एक कथा कहि न थांता कोन कहिले कहले लक्ष्मण बलराम थी राघवं पुरुषोत्तम भद्रा मैथिली में बचो सुभद्रा चारु हासिनी जदि जगन्नाथ राम होई न थांते विभीषण वंदापना न थांता एबे भी आज्ञा एबे भी वर्ष को 2 थर विभीषण जगन्नाथ राम रूप रे वंदापना करूछ ओ 2 दिन स्नान पूर्णिमा दिन स्नान अवकाश सरिले महाप्रभु जेतले अणसर पिंडिका आसंती विभीषण 7 पहाच निकट रे ठिया ही जगन्नाथ राम रूप रे वंदापना कर द्वितीय पवित्र रथ यात्रा सरिवा परे रथ यात्रार शेष पर्व जो नीलाद्रि विजय हुए नीलाद्रि विजय कला बेले सेई विभीषण 7 पहाच निकट रे ठिया ही हाथ जोड़ी जगन्नाथ को राम रूप रे वंदापना करंती केमती करंती कवि हेले आपण मानकर विश्वनाथ कुंटिया विचित्र रामायण विभीषण केमती वंदापना करन कवि कहिले हे मो श्री पयोरे हे मो श्री भुजारे हे मोती पायारे हे माथे भुजारे सोहे हे माधानो बाणा सोहे हे माधानो बाणा हे बण दक्षिणा मुदे दर्शनकु हे बणा दक्षिणा मुदे दर्शनकु ताकिछ देवे देशना ताकिछ देवे देशना इबे भी आज्ञा विभीषण जगन्नाथ को राम रूप रे वंदापना कर छाड़ी देन से कथा तमे खाली मुंडिया मार किछि पचार फते हनुमान सुग्रीव हनुमान को मुंडिया मारी सारिबा परे आपण माने सेई गुमुटरे से जगन्नाथ विग्रह जे बड़दांड पट को पूर्व दिग को अनेक रही छमती पतित पावन गुटे मुंडिया मार के बुझिबा स्वामी एई ताहले पतित पावन तो सुनिले प्रभु तो रहिला मंदिर रे पतित पावन ठाउ काहे के आछन तू बस ये तो भला फेडौ न फेडैला बरा फुलिबन तू बस सब कथा बुझिला बेलू समय बीती जीव जगन्नाथ कथा आरंभ होईची माने आज आ कुआड़ जीवानी यार भीतर विषय अछि यार भीतर सब कथा किछि नुवा कथा रामायण महाभारत आपण सब बेले सुनछन जो जगन्नाथ महाप्रभु रहिले रत्न सिंहासन रे सेई जगन्नाथ महाप्रभु गुमुट को पळि आसिले पतित पावन रूप रे बेले बेले आपणक पाखरे समय नथिबो आपण मंदिर भीतर को जाई पाइलेनी बाहरे ठिया है बड़दांड रे ठिया है पतित पावन को दर्शन करके फेरन जने आज्ञा मंदिर जाई जगन्नाथ को दर्शन कले जेते पुण्य जने मंदिर न जाई बाहरे अरुण स्तंभ निकट रही पतित पावन को दर्शन कले सेति पुण्य काहे आज्ञा
ଜଗନ୍ନାଥ ତ ମନ୍ଦିର ରହିବା କଥା, ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ଗୁମୁଟକୁ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଲେ? କେବଳ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯୋଉ ଭକ୍ତକୁ ମନ୍ଦିର ନିଷିଦ୍ଧ କରାଗଲା, ବାସନ୍ଦ କରାଗଲା, ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗଜପତି। ଟିକେ ଚୁମ୍ବକରେ ସୂଚେଇ ଦେଇକି ଯିବା, କୋଉ ଗଜପତି ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଗଲା? ସେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଅତୀତରେ ଅନେକ ବାର ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନର ଶିକାର ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଗଜପତି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଜଣେ ଗଜପତିଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ସେଦିନ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ଖାଁର ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ତକି ଖାଁ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଆମ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ। ତକି ଖାଁ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ଆଉ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଏବେ ବି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ନିବୃତ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତକି ଖାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି। ବନ୍ଦୀର ନିବୃତ୍ତ କକ୍ଷରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତକି ଖାଁ କହିଲା, ହେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଯଦି ମୋ ସର୍ତ୍ତ ରାଜି ହେଇଯିବ ମୁଁ ତମକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିବିନି। ସର୍ତ୍ତଟା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ନିଷ୍ଠୁର। ତକି ଖାଁ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀ, ନାଁଟା ତାର ରିଜିଆ। ତମେ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ ରିଜିଆ ଦେବୀକୁ ବିବାହ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି। କଣ କରିବେ? ନିରୁପାୟ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଳପୂର୍ବକ ସେଦିନ ତକି ଖାଁ ନିଜର ଭଗ୍ନୀ ରିଜିଆକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଲା। ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଇଗଲେ ବିଧର୍ମୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନାଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ସେ ହେଇଗଲେ ହାଫିଜ କାଦେର ବେଗ। ବନ୍ଦୀରୁ ସିନା ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ, ହେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କଲା। ହେ ରାଜା, ତମେ ଆସି ଆସି କେବଳ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିବ, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଗଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଦିନର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ, ଆଉ ତ ଯାଇପାରିବେନି ଆଗକୁ। ସେଇ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ହିଁ ଯାହାର ପତିତ ପାବନ ପତାକା ଫରଫରି ଉଡୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କି ଅପରାଧ କଲି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବିନି? ମୁଁ ତ ରାଜ୍ୟ ସେବକ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ଯୋଉ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯୋଉ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବିନି। ତ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ କୈବଲ୍ୟ କଣିକାଏ ପାଇପାରିବିନି। ତୋର ଭୁବନ ବିଦିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ଆଉ ଛେରା ପହଁରା କରିପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ। କି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଚଳୁରେ ତୋତେ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି। ସଦଧିକ ମୋ ଜୀବନ, କୁ ଅପରାଧରୁ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେଇଦେଲୁ। ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇ বিষাদাশ্রু ঝরেই অভিমানর অশ্রু ঝরেই হাত যোড়িদেলে ওড়িশার বীর শ্রী গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটক কল্পর্গেশ্বর অভয়তি ভূত ভৈরব দুঃসহ দুঃশাসনে অনরিণর রাউতারায় অতুল বলি পরাক্রমী সংগ্রামে সহস্রবাহু ক্ষত্রিয় কুল ধূমকেতু বিরাধি বীরবর প্রবল প্রতাপী গজপতি রাজা রামচন্দ্র দেব দ্বিতীয়। হাত যোড়িদেলে, কইলে, প্রভু, নীতি তিনি ধূপ কৈবল্য কণিকা তারই দিন লোকঙ্গু কেউ পাপ ফড়ে ছড়াই নেল হে এই দেব সম্পদ মহাপ্রভু অন্তর্বেদনা জনৌছন্তি জগন্নাথ উদ্দেশ্যে প্রভু মু কি অপরাধ কলি যবন ভবনে পতিত করিল আহে পতিত পাবন কেউ পাপ ফড়ে করিদেল মোতে পতিত জনরু হীন মহাপ্রভু ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ମା, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରହିପାରିଲେନି। ସେଇଠି ରହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରିଦେଲେ, ହେ ରାଜା, ତମେ ସିନା ଏ ସମାଜକୁ ଡରି ମନ୍ଦିର ଆସିପାରୁନ, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତମରି ପାଇଁ
ମନ୍ଦିର ଛାଡି ଗୁମୁଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଗଜପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ଗୁମୁଟକୁ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କେବଳ ରାଜା କାହିଁକି ଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଣ୍ଡାଳ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଜଣେ ମନ୍ଦିର ନ ଯାଇ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ।